Bismillahirrahmanirrahim. Sanihim Al-Imam Abu Sa'id Al-Hasan bin Hasan Al-Basri. Takut sama sudisi apa tarjamu tuhu penjelasan tentang Hasan Basri fit topqah yang dalam topqah yang dalam urutan qabla hadis dunia iki. Ini ku periode tabi'in apa? Salisuhum Al-Imam Abu Ja'far Al-Baqir radhiyallahu anhu. Wa Sayyidul Imam Al-Mustahid Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi Al-Alawi. Rawang riwayatna sapa Imam Baqir ini maksudnya iku mboten Abu Ja'far nggih pokoke Muhammad Baqir anjadai saking mbah lorone Muhammad Baqir rupane An-Nabi wa Ali radhiyallahu anhu mursalan. Wa anjadai Al-Hasan wal Husain mursalan ibn Wafi Zainul Abidin. Jadi menunjukkan anak bahasa Arab itu ya sudah kalau setelah bapak disebut jad, namun setelah bapak disebut jad. Bukti ini Hasan Husain itu diceluk jad, Nabi itu diceluk jad, Ali itu diceluk jad. Nah, Jawa orang buyut, orang siwur, orang boleh. Semakin ke atas kan namanya beda-beda kan. Mbah buyut, mbah sampai. Nah tengah Arab itu pokoknya angger setelah bapak jenenge napa jad. Misalnya Muhammad Baqir, paham ya? Muhammad Baqir kan bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Nah Husain itu jad, Husain bin Ali itu diceluk jad. Nah kemudian Ali tentu mantune kanjeng Nabi lewat Sayyidah Fatimah yaitu diceluk Jad. Jadi rawa an jadaihi an-Nabi wa Aliyan wa an jadai Al-Hasan wal Husain. Jadi mbah pertama itu diceluk mbah, berikutnya juga diceluk mbah gitu namanya. Wa kana ahaduman jama'a bainal ilmi wal amal. Wa kana lan ana sapa Muhammad Baqir ana iku ahadaman iku salah sijine wong jamaah kang ngumpulna sapa man benal ilmi antarané ilmu wal amal dan amal wasudati lan kepemimpinan sing kata sayyid wasyarafi lan kehormatan wasiqati lan kena dipercaya warozanati lan berkarakter. Rozana itu karakter sing menyenangkan. Wong Arab namanya rozin itu orang yang karakternya menyenangkan. Wa kana lan ana sapa Muhammad Baqir jenenge Muhammad Baqir karena punya anak Ja'far, celukane Abu Ja'far. Jenenge sinten Muhammad Baqir, dia anak Ja'far dikeceluk Abu Ja'far. Wa kana lan ana sapa Muhammad Baqir ahlan iku layak lil khilafati maring dadi khilafah. Wa syuhira Abu Ja'far bil Baqir lan den terkenal sapa Abu Ja'far bil Baqir kelawan gelar Baqir min baqarul ilma. Bakoro maknane iso nyuwek sapa wong, maksudnya iso menyibak atau menyingkap sapa wong al ilma ilmu syaqqa. Tegese iso nyibak sapa wong ing ilmu. Fa'arafa mongko ngerti sapa wong aslahu ing dasare ilmu wa khafiyahu lan samar-samare ilmu. Walakot kananan teman-teman ana sapa Abu Ja'far, ana iku imam mujtahidan kang mujtahid kalian kang maca li kitabillah kabira sya'ni tur agung tingkae atau agung derajate. Qala Ibnu Fudail an Salim bin Abi Hafsah, sa'altu Abu Ja'far. Sa'altu takok ingsun Abu Ja'far wa ibnahu Ja'farun an Abi Bakar wa Umar. Terus era itu sudah orang mulai banyak Syiah. Ya era itu sudah orang banyak apa Syiah. Karena Syiah itu ditandai dengan anti Abu Bakar, anti apa? Umar. Faqala mongko dawuh sapa Ja'far lan Abu atau Abu lan Ja'far. Pokoke walhasil sing dawuhi faqala mongko dawuh sapa Muhammad Baqir lan Ja'far utawa Ja'far lan Abuhu li maring ingsun ya Salim tawalla kudu nganggep pemimpin sira utawa tawalla kudu nganggep pemimpin sira huma ing Abu Bakar lan Umar wabrok lan kudu bebasno sira kowe kudu terbebas min aduwi hima sanging musuhi Abu Bakar lan Umar fa inna huma mongko satune Abu Bakar lan Umar iku kana ana sapa Abu Bakar lan Umar iku imamai hudan iku dua imam petunjuk. Jadi pentingnya ngaji. Jadi bohong kalau orang Syiah mengatakan bahwa Abu Bakar itu diandai ahlul Nabi Allah, diandai ahlul bait. Karena pesannya sinten Habib Ja'far bin Muhammad Baqir bin Ali, ini dia murid jenis Salim. Salim kowe kudu gelem nganggep Abu Bakar Umar sebagai pemimpin dan kamu harus orang yang terbebas dari yang musuhi Abu Bakar Umar. Fa inna Umar kana imamai hudan. Waqat adahu nasaiyu fi fuqaha itabin bil Madinah wa tafaqal khufat ala al-ijad bi Abi Ja'far. Qala Zubair bin Bakar kana yuqalu li Muhammad bin Ali apa baqirul ilmi. Kana ana posane yuqalu den ucapno li Muhammad bin Ali apa gelar baqirul ilmi, wong sing tukang buka ilmu. Tufiya sanata arba'a sawami atun bil Madinah bila tufiya sanata sawata asrami aminal hijrati sang hijrah.
Lagi rabi'uhum al-Imam Zaid bin Ali. Dua as-Sayyidul Imam al-Musayyid Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib al-Hashimi al-Alawi Akhwa bin Ja'far al-Bakir. Terus Ja'far Shadiq yang terkenal itu Ja'far nama Shadiq. Iku duwe dulur jenenge Zaid. Nah yang mulai Zaid niku boten Ja'far niku bin Muhammad Bakir. Nah yang Muhammad Bakir dia dulur sinten Zaid. Itu mulai masalah. Karena wong-wong Syiah terus nganggep Zaid itu punya mazhab sendiri. Padahal hakikatnya Zaid, Sayyid Bakir, Sayyid Ja'far kabeh ahli sunnah wal jamaah. Orang yang selalu menghormati sahabat. Rawa an Abi Zainil Abidin wa akhihi al-Bakir wa sahibul mazhab. Wa Zaid bin Ali sahibul mazhab kang dene mazhab alladzi kang tunsabu kang jenis kana ilahi ila mazhab wa Zaidiyah fi mazhab. Qala Zaidi karena ana sapa Zaid bin Ali udah ilmin sing duwe ilmu wa jalalatan lan keagungan wa sholahin lan kesolehan. Qala Isa bin Yunus. Ini sing asal usulane Islam Rafidho. Jaat teko sapa Ar-Rafidho tu Syiah Rafidho. Manan Rafidho wong sing dua. Jaat teko sapa Ar-Rafidho tu Syiah Rafidho Zaidan ing Zaid bin Ali. Faqalu mongko padha ngucap sapa Rafidho, tabarruk min Abi Bakar wa Umar hatta nan suraka. Tabarruk kudu terbebas dengan min Abi Bakrin sange Abu Bakar wa Umar lan sange Umar. Hatta nan suraka sing bela kita ka ing jenengan. Jenengan harus orang yang sangat anti pada Abu Bakar dan Umar. Kalau jenengan mau anti, kita ini mau bela jenengan. Qala dawuh sapa ikilah Zaid. Bal atawalla juga. Balik memimpinno ingsun rumah ing Abu Bakar dan Umar. Enggak, saya tetap menganggap dua itu pemimpin kami. Kalau pada ngucap sapa Rafidho idzan narfuduka. Idzan nalikane kowe nganggep pemimpin Abu Bakar Umar. Idzan idza tawallaitahuma. Napa idza tawallaitahuma kalau menganggap engkau dua-duanya itu pemimpin narfud kamu engkau buat kita kain jenengan. Begini mulai rian Syiah itu sebentar, jadi keluarga Nabi diprovokasi anti Abu Bakar Umar ya, diprovokasi anti yang mau diprovokasi. Kanjeng Nabi dia anak putu kok pemimpin wong liya, itu apa-apaan. Jadi itu terus cara berpikir Syiah. Nabi dia anak putu kok wong liya sing mimpin itu apa-apaan. Mereka Nabi dua putu Hasan Husain. Ini mereka itu orang sing anti sejarah. Ketika Nabi wafat, Hasan Husain itu umurnya 8 tahun. Itu maksimal. Dihitung 8 pun. Ke Sayyidina Ali garwa Fatimah, itu umur tahun kedua Hijriah. Ya, nah tahun kedua Hijriah digawe langsung gadah putra yang tahun pertama. Itu maksimal 7 tahun. Napa? Tapi misalnya orang sing ngitung 8 mergo nambahi mungkasir, napa? Mungkasir, maknanya 7 tahun 2 bulan. Wong kan bisa khilaf, ana sing darani ngene ku 8, ana sing darani ngene ku 7. Jadi sing darani 8 mungkasir, napa? Mungkasir. Maksudnya ana hitungan pecah, paham ya? Artinya orang mungkin Hasan Husain itu jadi kandidat napa? Khalifah. Tapi wong Syiah tetep provokasi, wong ana putune kok keliya, ana putune kok keliya. Jadi misalnya wong Syiah ini, tapi kan ono ahli mantu. Dalam adat Arab, mantu itu gak waris. Adat Islam artinya ini mantu itu bukan orang yang dalam faraid termasuk waris. Paham ya? Orang iso misalnya faraid mantu untuk bagian sakmene ora iso. Paham ya? Itu satu. Lah anak mantu itu ora waris. Ya padha Abu Bakar ya ora waris, perkara ini mertua. Paham ya? Lah anak nuruti hubungan besan Abu Bakar ya besan statusnya mertua. Paham ya? Sayyidina Ali ya besan statusnya mantu. Sing janono darah Nabi tenan ra Hasan Husain, ora Sayyidina Ali ya ora Abu Bakar. Lan alasane musyawara ya padha Abu Bakar duwe sisi mertua, Ali duwe sisi mantu. Lah nek sing gen tenan ana gene Nabi ya Hasan Husain, tapi problemnya pas itu tak hitung paling maksimal oleh sejarah lan mboten kula tok. Niku 8 tahun, niku mau nglebokno mungkasir, napa? Nglebokno mungkasir. Ya misale 7 tahun 2 bulan utawa 7 tahun 3 bulan wong darani 8. Ya paham napa? Wong darani 8. Artinya betapa kecilnya apa? Betapa kecil. Ya, tapi era putu-putu itu mau Zaid bin Ali bin Husain, apa Zaid bin Ali bin Husain itu diprovokasi wong Rafidho. Jenengan tak angkat jadi pemimpin, syaratnya harus anti Abu Bakar, Umar. Jadi Habib Ali, Habib Zaid, tidak bisa seperti itu. Kita kan ahli bait orang-orang yang suci, tidak, kita tetap sangat menganggap
kepemimpinannya Abu Bakar Umar. Iya koncone mbahku sing bela mbahku. Dari orang-orang yang Rafidah izan narfuduka, kalau begitu kamu tidak dalam catatan kami, maksudnya kamu akan kita tinggalkan. Ada terus darahnya ar-Rafidah. Jadi justru darahnya Rafidah itu karena meninggalkan mazhabnya ahli bait, nah ya justru dikatakan Rafidah itu karena membuang mazhabnya ahli bait. Sing ahli bait itu sangat menghormati Abu Bakar Umar. Ada Habib-habib sing alim kata malah anak itu Sayyidina Umar, putrane Sayyidina Umar. Kata sing putrane Sayyidina Abu Bakar, untuk memaklumatkan ke dunia bahwa beliau-beliau adalah pro Abu Bakar, pro Umar. Dalam pengiran ngersakno banyak sing dengan nama Abu Bakar jadi Fakhrul Wujud. Abu Bakar bin Salim itu Fakhrul Wujud, paham ya? Saat ini sing paling populer Umar bin Abdul Aziz itu kersane pengiran. Adalah orang-orang yang dengan nama-nama khas takdim di ashabi Rasulullah. Malah kata sing terus tidak, disuruh pengiran kami terus. Ini pentingnya ngaji. Jadi justru dikatakan Rafidah itu membuang ide atau sarane Sayyid Zaid bin Ali. Sing Sayyid Zaid bin Ali itu ngutus wong hormat sahabat. Barang Zaid bin Ali ngutus hormat sahabat, malah mereka bilang apa? Idzan narfuduka apa? Idzan narfuduka. Berarti kita ini nganggep jenengan itu tak anggap hilang. Famin sama qila lahu ar-Rafidah wa famin sama qila lahum ar-Rafidah. Sekarang ngeten iki sampean kudu ro. Soandri wong maca buku, ora tambah geblek. Sing aran mau kadang mau bocah-bocah ra jelas ngajine nulis diamati. Ngaji tenan. Ngangge kitab, ngangge guru, ngangge kitab. Nah buku-buku kadang sing nulis iku wong-wong ora tau ngaji. Pinter nganalisis apa. Nganalisis ora tau ngaji kan ribet. Ya misalnya mau terus ditulis kan ya wajar ada sih ya, masa Nabi punya anak cucu kok yang jadi pemimpin orang lain, itu mereka iso ngaji. Bagaimana mungkin Hasan Husain mimpin saat itu, beliau masih umur 8 tahun. Toh setelah umur balik kita pun ngasih kesempatan mimpin. Kita yang anggap pemimpin Ba'da Sayyidina Ali adalah Hasan Husain. Ya kan karena umurnya sudah cukup ketika era Ba'da Ali ya Pak, ketika era bahkan kita ketika menganggap Muawiyah pemimpin itu pun karena persetujuan Sayyid Hasan. Bukan kita langsung menganggap Muawiyah sebagai pemimpin, tapi setelah ikrarnya Sayyid Hasan. Artinya Ahli Sunnah sangat menghormati Hasan Husain. Paham ya? Sangat menghormati Hasan Husain. Ya, mau kan? Jadi kata Sa'duna ini pun benar. Terus mensifati Hasan Husain ya luar biasa. Apa? Din Nabi Qurratul Ain. Hasan Husain adalah orang yang sangat bagi Nabi Qurratul Ain, orang yang menyenangkan Nabi. Dan nyifati Abu Bakar ya al-musahib filhor. Nanti nyifati ya, semua azwajin Nabi semuanya dihormati. Itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah, menghormati ahlul bait, yang menghormati para sahabat. Dan itu yang mazhabnya ahlul bait. Sekali lagi itu ya juga mazhabnya ahlul bait. Makanya ahlul bait yang masih seperti ini kayak Said Muhammad menceritakan sebetulnya dikatakan Rafidah itu justru karena menolak mazhabnya Ahlul Bait. Paham ya? Tapi sekarang malah Rafidah itu seakan-akan orang yang paling menghormati Ahlul Bait. Padahal walian dulu itu dikatakan Rafidah apa? Karena menolak sarane Sayyid Zaid bin Ali untuk menghormati Abu Bakar Umar. Paham ya? Terus mereka bilang idzan narfuduka, kalau engkau ya Habib Zaid masih menghormati dua orang itu, maka kita akan meninggalkan kamu. Berarti apa? Rafidah adalah orang yang menolak sarannya Zaid bin Ali, saran yang berupa menghormati Abu Bakar Umar. Ketika mereka enggak mau, terus mereka bilang ke Sayyid Zaid, idzan narfuduka famin thamma qila lahum ar-Rafidah. Jadi itu dipercaya itu dawuh Sayyid Muhammad. Ya mujaddid tahun iki abad iki ya Sayyid Muhammad, dan itu guru-gurune Mbah Mun, guru-gurune keluarga Mbah Mun. Ya kudu iktimat ning apa sing didhawuhne Sayyid Muhammad. Bahwa asal usul Rafidah itu justru karena menolak sarane Sayyid Zaid bin Ali untuk menghormati sahabat. Paham ya? Untuk menghormati iki ora usah ngandel nah. Cerita yang beredar di masyarakat Rafidah itu begitu demi ahli bait. Justru Rafidah itu menolak saran ahli bait sing menyuruh mereka hormat Abu Bakar Umar. Lengi-lengi faqalu idzan narfuduka famin thamma qira lahum ar-rasul.
Wa amma Zaidiyah pun Zaidiyah faqalu biqauli wa harabuma. Ana pun Zaidiyah faqalu muka padha dawuh sapa Zaidiyah biqauli lan dawuh Zaid wa harab. Qala Ja'far as-Sadiq ana wa kana ana sapa Zaid bin Ali wa demi Allah akrauna. Iku luwih pinter-pintere maca kitabillah. Orang paling tahu kitabullah ya Zaid bin Ali. Wa afqahuna fi dinillah. Lan wong sing banget pahame fi dinillah. Wa ausaluna lirrahim wa ausaluna lirrahim dan banget nyambung rahim. Wa ma tarakna wa fina mislu. Wa ma tarakna lan ora ninggal kita wa fina lan tetep ninggal kita mislu des badane Zaid bin Ali. Ufia sanatami atin wa sanatain wa isrina min. Khamisum al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Jadi mujaddid atau mustahid kelima adalah Imam Ja'far Shadiq. Wa Sayyidul Imam al-Mustahid as-Shadiq Syekh Bani Hashim Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib al-Hashimi al-Alawi an-Nabawi. Wa ummuhu ibune Ja'far Shadiq Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar as-Siddiq. Wa ummuha ibune Farwah wa Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar as-Siddiq. Wali hadaran krono ariki kana ono sapa Ja'far as-Shadiq yaqulu dawu sapa Ja'far as-Shadiq waladani Abu Bakr as-Siddiq marratan. Waladang lahirane ingsun sapa Abu Bakr as-Siddiq marratan iki kan rong ambalan. Iki sesuatu sing suwur ing didhawuhna Mbah Mun. Terus kita iku wis bejo-bejane wong duwe sanad mutasil. Mbah Mun sering ceritain. Said Muhammad itu memaklumatkan ke seluruh dunia bahwa Ja'far as-Shadiq itu orang paling menghormati Abu Bakar. Karena ibunya beliau itu Farwah. Farwah itu turunannya Abu Bakar. Ibu Farwah itu turunannya Abu Bakar. Jadi artinya ini enggak ada orang Alawiyin yang tidak ada darahnya Abu Bakar. Ya enggak ada orang Alawiyin yang tidak ada darahnya Abu Bakar. Karena semua nasabnya Alawiyin. Nah ini induknya ke Ja'far Shadiq. Paham ya? Semua induknya ke Ja'far Shadiq. Sementara Ja'far Shadiq niku duwe ibu sing putu sangka Abu Bakar, uga Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Jadi namanya terus kaya ngono pangeran Dewi Bamun kaya ngono pangeran. Ngelingno kita semua betapa pertemanane Kanjeng Nabi Abu Bakar itu abadi. Ya abadi dalam tarikh yaitu Nabi nate di kancane Abu Bakar ketika napa hijrah. Ya abadi dalam darah, napa abadi dalam darah karena ndak ada Alawiyin sing liwat Ja'far Shadiq kecuali di situ ada darahnya Abu Bakar. Ketika mana masyhur kalau ada kitab para habaib Masrur Rawi itu terkenal kitab indukannya Said Abdul Haddad. Niku ngendikan kaifa yasubbur rajul jaddah. Jadi saya Ja'far Shadiq pernah diprovokasi Syiah, kamu harus anti Abu Bakar. Jadi kaifa yasubbur rajul jaddah. Kowe iku piye wong kok kon misoi mbahku. Wong aku itu turunane Abu Bakar. Bahkan gelar Shadiq itu diambil dari kata Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau ngintikan waladani Siddiq marrotan apa? Waladani Siddiq marrotan. Artinya beliau punya nasab ke Abu Bakar, punya dua jalur. Satu ibunya sendiri namanya Farwah bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Farwah ini punya ibu, paham ya? Namanya Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi kemana dia double ke Abu Bakar itu nopo double. Ya tentu dok Kanjeng Nabi lewat Al-Dain, kok lewat Sayyidah Fatimah mereka apa Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulillah. Karena pakai nasab ibunya ya tadi. Beliau punya ibu namanya Farwah. Berarti Sayyid Muhammad Bakir itu digarwa jenenge Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Nah, Farwah sendiri gak ada ibu namanya Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Lalu meniwala dan Siddiq marrotan. Wala dan lahirna ning sapa Abu Bakar As-Siddiq marrotan. Jenengan kudu percaya ben selamat dunia akhirat. Percaya yang versi ini meskipun ada buku-buku di luaran sana sing macam-macam, tapi tentu kita lebih percaya tentang dawuh Said Muhammad. Yang saya tidak akan salah makna dalam memaknai ini karena saya berkali-kali didhawuhi Mbah Mun tentang bahwa ciri khas ahlul bait justru itu ikramu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kados wae Zaid bin Ali, saniki sinten Ja'far Shadiq. Waqat haddatsana bihi Muhammad Bakir wa Urwah bin Zubair wa Atha bin Abi Rabah wa riwayatu Anus. Qala Abu Ahmad bin Adi. Lahu tetap ke Ja'far Shadiq hadisun de hadis kasirun kang akeh Nabi anje dulu anabai. Wa nusakhun nan beberapa nusol ahli bait. Waqat haddatsana teman-teman
cerita hadis anhu an Ja'far as-Shadiq sapa alimatu berapa imam bahwa mistiqatin nas kama qala Ibnu Ma'in wa an amr bin Abi Mikdam qala kuntu ana sapa ingsun idza nazartu nalikane ningali ingsun ila Ja'far bin Muhammad alim tu mongko ngerti ingsun ana satune Ja'far bin Muhammad bin sulalatin nabiyyin iku setengah sanggeng turunane boro-boro Kanjeng Nabi Qatra itu teman-teman ningali ingsun ing Ja'far bin Muhammad waqifan hal yang sing mandeg indal jamroh nalikane jamratil aqabah ketika periode Mina kowe wong Arab nak darani ibadah tanggal 10 nganti 13 nak darani waqifan indal jamroh ya jadi balang jumroh kan tanggal 10, 11, 12, 13 iku adate ulama mulai riyen 4 hari ini dipakai sinau dipakai ngene kula niku alhamdulillah nate haji 4 hari total kula sinau teng Mina tanggal 10, 11, 12 Kewawrian banyak tradisi yang ngoten. Mane beliau terus ngetem teng jamroh. Muni saluni aja mumpung aku ning kene ngaji. Jadi itu memang ada di ulama. Jadi Ja'far Shadiq ngetem teng mriku terus muni saluni sini. Paham jadi rokokan terus ngetem nang perapatan kok dadi kok saluni ya ngaji. Maksudnya saluni ku takok ngaji orang terus jaluk duit ribet maksudnya urusan ngaji ya. Warwa Ibnu Uqdal Hafidh bisanati ila Abi Hanifah wa Qatsila. Nah Ja'far Shadiq iki sak periode mbek Abu Hanifah. Dadi terus kunane kuno pangeran nak gawe ulama itu langsung loro. Tiap angkatan mesti zaman muncar-muncare Sayyid Alawi. Iku ana Sayyasin bin Isa napa Al-Badani. Zaman muncar-muncare Sayyid Muhammad. Iku ana wong Yaman jenenge Syekh Ismail sinten? Syekh Ismail. Ketika muncar-muncare Sayyid Ahmad ana Muhammad bin Ismail. Iki ngono pangeran gawe mesti bareng. Nah ketika muncar-muncare Sayyid Ja'far Shadiq ana ulama ajam jenenge Abu Hanifah. Ya saling menghormati Abu Hanifah yang menghormati Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far itu yang menghormati sinten Abu Hanifah. Mesti bersamaan itu ana ulama ajam napa? Ana ulama ajam. Padha ketika top Sayyid Abdul Al-Haddad ana keluarga Bafadal ana keluarga apa? Bafadol ketika top Sayyid Abdul Qadir Segaf kutub modern ini jenis Abdul Qadir Segaf Jeddah pas itu juga ada ulama ajam baroja jadi yes kaya ngono pangeran gawe mane ora usah dipertentangkan habib be ulama atau ulama ben apa habib dulu itu enggak ada masalah apa dulu itu enggak masalah dina ahli ilmi juga tradisinya enggak ada apa masalah bagi Abu Hanifah ketika ditanya ya bagaimana komentar Anda tentang Ja'far Shadiq man afqahu man ra'aita. Jadi Abu Hanifah pernah ditanya orang, man afqahu man ra'aita. Man utai sinten iku afqahu man luwih pinter-pintere wong ra'aita kang ngerti panjenengan. Siapa orang terbaik dalam fikih menurut jenengan? Jawab Abu Hanifah, ma ra'aitu ahadan afqaha min Ja'far bin Muhammad. Ma ra'aitu ora ningali ingsun ahadan ing suci afqaha kang luwih ahli fikih min Ja'far bin Muhammad. Jadi Abu Hanifah itu sangat menghormati Ja'far bin Muhammad. Terus ketika Abu Hanifah ditanya, siapa ahli fikih terbaik menurut jenengan? Apa ma'ra'aitu ahadan afqaha min Ja'far bin Muhammad. Ya jadi niki clear niki diseseni bulan Ramadan. Kalau yakin hakul yakin kalau sering diulang Mbah Mun bab niki. Bahkan wis berkali-kali kalau diulang Mbah Mun waladani siddiq marratan waladani siddiq marratan. Kemudian ini ditaqiyah oleh kitabnya Sayyid Muhammad dan Mudawwan. Tahu lagi apa Mudawwan. Jadi enggak mungkin ini al-qila wal qaul ini memang sanad ahlul bait. Kita tahu Sayyid Muhammad Al-Hasani, Sayyid Ja'far Shadiq Al-Husaini, kita punya sanad yang luar biasa. Di mana ada tu ahli bait itu ya kabeh ikramus sahabat, napa? Ikramus sahabat. So, bahkan Sayyid Zaid bin Ali nganti dineng wong Rafidhah mergo menolak ide wong Rafidhah kon anti Abu Bakar Umar. Dawe Sayyid malah bal atawalla Umar bal saya akan menganggap dua beliau itu pemimpin kami apa? Bal atawalla Umar. Ane tawalla itu maknane ning bab iki mimpin, napa? Mimpin kados wa tawallani fi man tawallaita. Apa mahdini fi man hadaita. Terus wa afini fi man afaita. Terus wa tawallani fi man tawallaita. Jadi namanya Allah mahdini fi man hadaita. Wa tawall apa wa jadi wa afini fi man afaita. Terus wa tawallani fi man tawallaita. Jadi wa tawalla. Jadi tawalla itu maknanya kata. Ya, tapi yang bab iki maknanya minal wilayah apa? Minal wilayah. Wa qala Abu Hafs bin Qiyas sami'tu Ja'far bin Muhammad yaqul
Ja'far bin Muhammad itu saking wis pirsa nak wong Syiah itu sangat anti Abu Bakar. Ya sangat anti Abu Bakar. Dari Habib Ja'far bin Muhammad malah ngendikan, saya itu kalau berharap syafaat dari Ali, kalau orang Syiah kan pasti hormat Ali. Saya itu kalau berharap syafaat dari Ali juga punya harapan yang sama bahwa saya nanti akan disyafaati Abu Bakar. Jadi intinya beliau memaklumatkan bahwa nak Ali iso nyafaati, Abu Bakar ya iso nyafaati. Kalau saya berharap syafaatnya Sayyidina Ali, juga berharap syafaatnya Sayyidina Abu Bakar. Nah cara Syiah kan Abu Bakar gak iso nyafaati belas. Paham ya? Sami' itu Ja'far bin Muhammad yaqul ma arju. Ora arep-arep sapa ingsun min syafaati aliyen saking syafaati Sayyidina Ali, sayan ing siji perkara illa wa ana arju. Illa wa ana kecuali uta ingsun yo arju arep-arep sapa ingsun min syafaati Abi Bakrin saking syafaati Abu Bakar. Oleh ku arep-arep mislahu mislama arju min syafaati Ali. Mislahu mislama arju min syafaati Ali. Dina aku iso arep-arep syafaati Sayyidina Ali, harapan yang sama aku ya arep-arep syafaati Abu Bakar ini Siddiq. Terus malah kula suwun supaya kita semua kudu mazhab ahli sunnah apa wal jamaah sing an ilmin sama lagi an ilmin. Yo aja melok buku, malah kula mboten seneng nak kangkang maca buku, terutama sing pengarangnya ra jelas. Karena buku-buku itu dianalisis. Kadang-kadang analisisnya butuh mungkin gelar doktor, gelar apa. Jadi beda kalau yang dikarang ulama. Misalnya Muhammad itu butuh gelar, butuh sekaruan beliau seorang doktor, profesor itu butuh gelar. Yang ngarang wae ikhlas, ngarang wae ikhlas. Yang jelas keliru wong amati bagaimana mungkin Kanjeng Nabi diganti Abu Bakar wong deputu. Wong kudu sadar Hasan Husain pas iku ijek cilik. Wong ning hadis jelas bahkan Nabi salat pas sujud wae ditumpaki Hasan Husain. Iku ijek cilik. Kan yo ora kebayang pas Nabi wafat beliau jadi khalifah. Apapun hormatnya kita kepada beliau, secara teori gak mungkin jadi khalifah karena Nabi piyambak sing nyaratno khilafah iku kudu dicekel wong akil balik. Paham ya? Jadi semua itu ana aturane napa? Dan kita sangat menghormati Sayyid Hasan Husain. Ini sedengan ketiga itu sedengan. Sedengan dihormati wa ila sibto ini nantasibu nasabah ma fihi min taqon. Terus saya Ja'far al-Barjanji ya gitu, apa ya umul itrotan nabawiyah, terus wa umul sahabata wal atba'a wa man wala. Terus jadi itu semua harus jadi maklumat ke kita bahwa para habaib termasuk Sayyid al-Barjanji itu juga memaklumatkan bahwa ini sholawat ini, rahmat ini tentu utamanya untuk Nabi. Setelah Nabi untuk al-itrotat tohirotan nabawiyah, dan setelah ini wa ya umul sahabata wal atba'a wa man wala, dan semuanya sahabat kita dan itu jadi ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan itu sudah seperti itu. Nanti hatta nalqawah, sehingga nanti kula dengan sowan pangeran dalam keadaan mahabbatu ahlil bait wa mahabbatu ashabi Rasulillah ajmain. Ya, ada kata apa? Ajmain. Karena orang Syiah yang hormat sahabat tapi milih Ali, milih ini. Lagi kita apa? Ajmain. Kita harus memaklumatkan apa? Ajmain. Wa ya ummus sahabata wal atba'a wa man wala. Itu kalau neng sehingga pas makhluk kiam gitu apa? Ya ummul ala wal ashabaturran wah ya ummul ala wal ashabaturran jami'ahum. Jadi sebagian yang makhluk kiam disebut ya ummul apa? Turun maknanya sekabian apa? Semuanya sahabat. Eling-eling ya terus wau ngertos jadi Rafidhah itu sing bener ora kok. Rafidhah itu orang yang membuang kepemimpinan Abu Bakar Umar mboten, justru Rafidhah itu orang-orang Syiah sing meninggalkan Zaid bin Ali. Padahal Zaid bin Ali itu habib, wong alim alama. Ditinggal wong Rafidhah mergo Zaid bin Ali diprovokasi anti Abu Bakar Umar dan beliau menolak. Jadi Rafidhah firqatun rafadu nasihata Habib Zaid bin Ali. Sebenarnya sing diaran Rafidhah karena membuang atau menolak nasihat Zaid bin Ali supaya orang mereka itu hormat sama Abu Bakar Umar. Dong ya jelas apa Jawi Said Muhammad bi qalu idzan narfuduka famin thamma qila lahum ar-rafidhah. Jadi kudu anut Said Muhammad. Ya jadi justru mereka itu dikatakan Rafidhah karena rafadu nasihatan sama Zaid bin Ali. Yang Zaid bin Ali menyarankan mereka hormat kepada Abu Bakar dan Umar. Tapi malah mereka bilang idzan narfuduka, kalau engkau ya Zaid hormat sama Abu Bakar Umar, kita membuang kamu. Tapi ya Habib Zaid ora masalah dibuang mereka. Beliau ini orang-orang yang
Kata Rasulullah tentu sangat menghormati siapapun yang berkontribusi menulungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus era Habib Ja'far luwe ekstrim lagi cara mencintai sahabat. Bahkan ketika waladani Siddiq marrodan. Saya ini di diri saya ini ada darahnya Abu Bakar. Kan bisa ya Bakar piye mbahku mbahku. Mane ora ana Alawiyin sing sangka termasuk Alawiyin Indonesia Yaman tuh hampir semuanya doa Kanjeng Nabi lewat Ja'far Shadiq. Lamun maca sanad segaf sanad semuanya rata-rata teng Yaman teng Indonesia semuanya doa Rasulullah tuh lewat Ja'far Shadiq. Jadi semuanya ada darahnya Abu Bakar itu otomatis ya kalau yang lewat Ja'far Shadiq pasti di situ ada darahnya Abu Bakar. Itu ngaji karena tadi Ja'far Shadiq ada ibu namanya Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Farwah ibu Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Karena punya dua sisi ini disebut waladani Siddiq marroten. Kados kula teng keluarga Lasem niku. Buyut kula kandung buyut namine Mbah Umar, ya Mbah Hamid. Hamid bin Abdul bin Umar nambah kula niku Mbah Fatimah riyen. Fatimah binti Khalid bin Umar. Khalid ini suatu saat namanya jadi Idris. Muhammad cilik jenenge Mukti. Jeneng kuno wak pengkale. Wong loro kuno jenenge loro-loro mergo kaji di Gendiri. Mbah Umar buyut kula Lasem niku ya turunane Mbah Sambu, terus garwane jenenge Maimunah ya turunane Mbah Sambu. Jadi ada sebagian nasab double-double mergo untuk misanan untuk minduan. Akhirnya kan induk itu double apa? Induk double. Terus banyaklah keluarga situ kiri juga gitu rapi misanan minduan. Ini berarti untuk buyut induk kan double. Paham ya? Untuk buyut induk itu double mergo dua buyut itu rapi misanan untuk minduan. Nah, kata sekolah keluarga Naruan, keluarga Mbah Hamid Pasuruan itu Mbah Sambu ya double mergo Mbah Umar ya untuk Mbah Sambu, sing garwane ya untuk Mbah Sambu, berarti untuk ibu nopo double. Kan banyak. Nah itu kira-kira mirip-mirip seperti itu. Jadi Abu Bakar sinten saya Ja'far Shadiq itu Abu Bakar itu double. Mintori ki Farwah wa mintori ki Asma. Terus tok pasang iso Abu Bakar itu mintori ki Muhammad wa mintori ki Abdurrahman. Paham ya? Jadi itu banyak yang apa? Jadi kamane wong rapi misanan minduan akhirnya aduk buyute double. Makanya kadang-kadang kelebihannya watak khasnya itu kental. Karena double. Nah riyen Mbah kula kandung Mbah Fatimah niku sering dipilih keluarga Lasem. Iki wau termasuk tapi ambek iku double untuk Lasem. Sami kados kula saking bapak niku keluarga besar sangka keluarga sing double-double. Mergo wau do gadah adat untuk keluarga napa do gadah adat untuk napa keluarga. Terus wong iku ngerti terus ya padha lek kados Sayyidina Ali bin Fatimah. Niku tuke Bani Hasyim ra yo double. Paham ya mergo Sayyidina Ali untuk Sayyidah Fatimah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Wis Abdul Muthalib wis ketemu ora usah ado-ado Hasyim. Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah generasi keempat. Ya. Generasi benten? Keempat. Berarti Sayyidina Ali untuk pernah ponaan. Ya, cuma ini ponaan itu mahram untuk pernah ponaan. Ya. Ini Fatimah binti Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Sayyidah Fatimah generasi kepiro? 4. Sementara Ali ini posisi Kanjeng Nabi. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Berarti Ali misanane Kanjeng Nabi. Berarti Fatimah ponaan misanan. Kowe oleh muni kudu ponaan misanan, nek muni ponaan kudu ditambahi misanan. Paham ya? Utawa muni pernah ponaan. Nek muni ponaan tok berarti kira iso ngaji. Engko paman rabi. Ponaan ya, jadi kena muni kudu double kalimat ya, pernah ponaan. Ya utawa terus no ponaan misanan. Lah kaya daerah Hasan Husain, paham ya? Iku otomatis double-double, status ke Abdul Muthalibnya double-double, status ke Bani Hasyimnya ya double-double karena mintori ki Sayyidina Ali atau Abdul Muthalib, wa mintori ki Sayyidatina Al-Fatimah juga atau Abdul Muthalib. Ini jenis double-double, ya. Sama Kanjeng Nabi bin Abdullah di Ibu Aminah. Lha iku tuke Abdi Manaf yo double-double. Nanti mereka ketemu tok Abdi Manaf kan. Paham ya?
Ya, tapi nak rapi ra usah ngono-ngononan, pokoke wedok ngono ae. Sing sitok tunggu lametung, sitok Joko Tole ora apa-apa. Gak masalah apa? Gak masalah. Mungkin nek calon mujaddid ya, calon cukup penggemar apa? Gak masalah. Nah, penting golek pengumuman gelombang kedua. Kayak kuliah nih, gelombang pertama ono gelombang kedua. Enggak mlebu swarga ya ngono, daripada gelombang pertama abot ya. Wong swarga wong mbok tenang ya. Wong mbok. Jadi gelombang pertama mlebu iku cek lega. Napa? Cek lega. Malah nang neraka sing wis sumpek. Wis kakean penghuni. Jadi wong ben neraka keliru, wong wis pekok dileboni, napa? Swarga iku cek kosong, napa? Wong sitok entuk jatah sak donya sak isine. Jadi wis pokoke tenang ya, tenang. Pokoke ngenteni pengumuman kedua. Bubar 1000 tahun kok santai. Nah iso aja ngenteni neraka. Nang ngenteni ning neraka. Ning teras-teras to apa. Dadi ashabul araf. Dadi mlebu neraka ora pantes wong tau ngapal Al-Qur'an, paham ya? Mlebu swarga gak ngangkat wong ora apal. Soale ashabul apa? Araf. Dadi wa alal araf rijalu ya'rifuna kullam bisima. Wong neraka ora pantes wong tau ngapal Al-Qur'an. Swarga gak ngangkat, kok dites ora apal. Wes wis. Iku arafu pager. Apa? Iku wedi pager tenang lega. Pager antara swarga neraka. Wah, saya ojo mepet surono. Yo nek mlaku-mlaku aja sing mepet ngiri yo mepet apa? Kanan, wis ngiler Allah apa? Kan ngono ceritane Ashabil Araf. Dadi nek ndelok wong ning swarga ku ngiler nuwangis ya Allah, mosok morok tok. Wong swarga bojone wayu-wayu nangis. Bareng nangis terus mulai polah njaluk mlebu swarga. Wes pangeran gak kurang pas langsung diadepno neraka. Ora wong disiksa pun Gusti sementing mboten mlebu neraka. Ora mlebu swarga lah sing penting gak mlebu neraka. Wes ngono. Wes gak njaluk swarga mboten sementing. Hari ku diadepno ning swarga. Ngiler meneh. Digarap tok wis sabar napa? Sabar. Tetap suatu saat mlebu swarga. Ana tanggale ora ana taune mau dadi. Ya ana tanggale. Tapi kapan Kang? Februari. Barang Februari kiwat ora taun iki pokoke. Masyhur ana tanggale ora ana apa? Ora ana taune. Eling-eling ya kula nu bangga tenan ngaji niki bangga nggih seneng mergo kita niku kepengin dadi madzhab ahli sunnah wal jamaah sing sesuai riwayat napa sekarang banyak kajian aswaja kajian nasional jamaah kadang sing ngisi orang yang enggak pernah mondok jadi malah do ndi aswaja kene sing wong alim bingung nek cara bapak nak zaman bapak cek sugeng nak ngrungokno ngono niku aku ngrungokno tambah goblok kadang niku ora tau mondok dadi tutore ahli sunnah wal jamaah. Wes disingkat aswaja. Ngomong ngalur ngidul. Lah sing diomongi kadang ora tau ngaji. Lah iku kan ribet kan. Nah sing tau ngaji kan mau bingung tok iku kitab ndi kok tok ono barangan. Ya tapi ki gedeng ya dosa nggo dhewe ora iso dadi tutor. Ya ora payu. Ya wis nampa takdir apa? Cuma cara kula pribadi. Nak mazhab memahami ahli sunnah jamaah yo nganggo kitab sing diulang wong alim sing sanate jelas. Meskipun mereka ya berhak ngomong tapi mbok yo ngomong sing umum-umum ae misale carane urip sejahtera trik ngadepi mertua cerewet ini malah aku seneng ora ngomong asal usul Syiah gini asal mesti banyak salahnya karena ini wilayah yang butuh detail apa ya kayak tadi mereka kalau menerangkan Rafidhah itu kelompok yang menolak Abu Bakar Umar yang enggak justru Rafidhah itu orang yang nyuwun sewu ngelawan Habib Zaid bin Ali padahal mereka menjual Ahlul Bait. Paham ya? Mereka kan orang yang memaklumatkan diri bahwa mereka pecinta Ahlul Bait. Tapi nanti kitab Sayyid Muhammad ini justru mereka menolak sarannya Ahlul Bait yang bernama Zaid bin Ali yang beliau menyarankan mereka itu menghormati Abu Bakar Umar. Dong ya benar. Itu kan beda sekali sama yang berbeda. Ya tentu kita lebih percaya Sayyid Muhammad. Karena ya tadi sapa sing ora Sayyid Muhammad. Sendiwatno iki orang-orang sekali berbangun Gus Naji, orang-orang alim, orang-orang soleh. Semua aku, gak salah terkip, orang salah terjemah, jelas.
Ngaji sing bawa alam. Iku piye? Ya wajar to tak ngaji salam iki ngaji. Kalau sudah pinter jadi kiai. Iku kudu ngambil ilmu Madura. Sudah baca ini enggak bisa baca, Pak. Kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi wali sih, Pak. Suwi kudu ditinggo madhep iku. Kayak mau Madura sing ngaji. Men khidmah ya, Pak. Orang takok imu karena kan mana buka, yo lekat, malaikat ngerti aku wong bodoh mbok takoki wong pinter, itu seni dhuwur. Ya ide. Ada apa? Lah kayak ini adalah kasuf. Jom goblok kok mati le jom. Sing ceritaku ki Madura. Ki Madura alim ceritaku. Ayo tak peden-peden iki. Paling sampeyan mati jenengan. Ojo lho Gus. Aku iso nulungi. Tapi kan bener wong Madura ning dinggon takok mbek wong alim, takok kok ambek wong bodoh. Malaikate kudu. Ya sampean malaikate kono. Kowe ngerti aturan wong takok. Fasalu ahla dzikr. Takok iku. Takok ya ambek wong pinter, takok kok ambek wong bodoh. Pak. Saya malaikate kan takok kiaimu. Kiaimu yang ngono timbang rasa-rasane jare takok dhuwur-dhuwure. Terakhir tak ketemu Kanjeng Nabi tuntas ya. Bukan mager. Oh, tapi kita malaikat itu tepat-tepatan, kadang ngono ya direspon kadang antem yo. Seripet. Saat disum al-imam al-azam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala An-Nu'man bin Sabit bin Zuto bin Ma'al Farisi al-Kufi Maula Taimillah bin Salabah Wawa min rohdi Hamzah Azayyad. Jadi Abu Hanifah itu marganya bodoh be Hamzah Azayyad, termasuk kira asapah. Wajadduhu Zuto kana abdan fa'utika wa wulida Thabit alal Islam wa qila lam yamassahu rikun, gak tahu dadi budak wa adroga Thabit Ali bin Abi Thalib wa wasahih. Jadi kamane Abu Hanifah ya wong keren, mergo Nu'man iku bin Sabit. Lah Sabit itu tahu menangi Sayyidina Ali. Kamane ya anak putune wong saleh, napa? Anak putune wong saleh, mergo abahe iku tahu ngaji Sayyidina Ali. Fata mongko ndongakno sapa Sayyidina Ali lah kemaring Sabit wali dzurriyyati lan maring anak turune Sabit. Hasil Sabit iku duwe anak Nu'man sing gak lain adalah Abu Hanifah. Iku yo normal-normal wae dadi wong alim alama. Wong Sabit itu tau didongakno Sayyidina Ali fata'alahu wali dzurriyyati apa fata'alahu wali dzurriyyati. Wong keren tenan. Dadi ane Alkitab kudu syukur. Ulama kita wong top-top. Lah Abu Hanifah iku kanca akrabe Ja'far Shadiq dan saling muji. Masyhur Abu Hanifah ngendikan apa? Maro'aitu afqaha minhu maro'aitu ahadan afqaha minhu atau min Ja'far bin Muhammad. Terus kabeh iku gak tau ono masalah dhisik. Jadi riyen biasa misalnya Syekh Abdul Haddad alime ngono, kadang sebagian gurune yo Bafadol, orang-orang sing ajam, paham nggih? Orang ajam yo do sering ngaji Habib. Terus Mbah Mun ngaji Sayyid Alawi. Sayyid Alawi itu Habib. Mbah Mun dia punya beberapa murid sing apa Habib. Ya biasa selang sengot. Sayyid Muhammad Biamba ya di guru ajam kayak Hasan Al-Masad, Said Al-Yamani. Beliau ini juga ngajinya Habib meneng, ngaji Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ngaji Sayyid Zaini Tahlan. Sayyid Zaini Tahlan ngaji wong Kak Habib, ini Utsman Ad-Din Yahdi. Terus ya selang-seling biasa. Dulu itu ya enggak ada masalah seperti itu. Kabeh insaf, kabeh jadi dzurriyatam ba'duhan apa? Ana sing ba'duha min tariqin nasab kaya para habaib. Ana sing mintorikis sabab, kayak kita semua do Kanjeng Nabi mintorikis sabab. Dan kabeh disebut warasatul anbiya. Nah ulama warasatul anbiya, habaib semalah karuan ana batatu Rasulillah, ada sisi darahnya Rasul. Ya sudah seperti itu. Anak kue gelar keduanya kaboten ya wis ngarep-arep syafaat. Napa? Wis gak warasatul anbiya tapi sing tok warisan syafaat. Napa tok warisan syafaat. Ini kan syafaat yo ngenteni. Urusan bar kabeh lagi ngurusi kue. Syafaat kok ngarep ya ora ono. Ning tinggal kan bansos ya suwi, ngenteni ono corona lagi ono bansos. Ora iya bansos beto gaji, nak gaji kondisi normalan to, paham ya? Nak bantuan ngenteni ono Mas. Bareng kowe tes saduki mung karena ke saduki malaikat-malaikat lagi ono. Lan aku mawar kowe yakin mau. Apa ribet to? Ya tapi nak makom terpaksa ngono wis tampa wae wae. Enak iso temangsang ini araf ya ben gak kesuwen apa? Apa? Pager duduk ana swarga ngiler wae. Ben ramen njaluk swarga ben diadepno meneh, apa?
Wa idza surifat absaruhum tilqa'a qalu rabbana la tas'alna ma'al. Jadi pangeran pol pinter e, pangeran ora pinter. Wah gerjaluke kakean Gusti mosok delok tok. Delok wong ambek widadari wayu-wayu santai-santai. Ngiler kan? Gusti mosok delok tok. Ya pangeran adep non. Pun Gusti sementing mboten neraka. Wes gak jaluk swarga nang mboten Gusti sementing mboten mlebu neraka. Tenan gak jaluk swarga mboten. Adep non wis swarga. Ngiler ribet kan? Ini mau nganti kapan ngalami. Tapi tak jamin iki tetap suatu saat mlebu swarga. Emang tak ira ono taune napa? Amma Abu Hanifah ta'ala pun Abu Hanifah rahimahullah ta'ala fa min atba'i tabi'in mongko setengah sange pengikuti para tabi'in. Wa adro kalan wedhi sapa Abu Hanifah zamana arba'atin ing zamane wong papat minas sahabat. Wa hum Anas bin Basrah wa Abdul bin Abi Aufa bil Kufah wa Sal bin Sa'id as-Sa'idi fil Madinah wa Abu Tufail Amir bin Wasilah di Makkah. Terus alhasil Abu Hanifah itu hakikate menangi sahabat atau hakikate menangi sahabat. Tapi apa menangi real dengan makna ketemu? Saya ulang lagi, apa menangi real dengan makna ketemu? Apa memang pernah ketemu? Atas ngeten Mbah Zubair sing terkenal ape Mbah Mun rak kapundhut tahun 69 atau tahun 70. Ya 69 atau tahun 70. Guru-guru saya di MGS di Madrasah Ghazaliyah Sara itu adrogu zaman Mbah Zubair apa? Adrogu zaman Mbah Zubair. Tapi ketika Mbah Zubair top ning sarang, pas top-tope Mbah Zubair ning sarang, guru-guru saya itu kan masih di rumah masing-masing. Jadi adrogu zamanahu tapi walam yudriku atau walam yatalaqauhu. Itu kan mungkin apa? Mungkin. Nah, kalau sampean ini kan sebagian kan yang mungkin menangi Mbah Dullah, menangi Mbah Arwani. Tapi tidak sempat ngaji Mbah Arwani. Nah, itu Abu Hanifah yang ngono sebenarnya ketika beliau hidup itu masih banyak sahabat yang masih hidup. Tapi pertanyaannya apakah sekedar menangi zamannya apa memang pernah ketemu? Ya kalau ada Sayyid Muhammad kan. Sayyid Muhammad kan wafat 2004. Paham ya? Dia kan menangi kan, gue kan udah kelahiran 60, 70 kan sing do ngaji kan ya. Gak paling 6 kelahiran berani gini. Kan tetap 2000 kan? Agak sing buron aneh-aneh. Nah, hakikatnya kan menangi zaman Sayyid Muhammad. Tapi orang ditakdir ketemu. Paham ya? Jadi kadang adrogu zamanah tapi orang ketemu. Paham ya? Abu Hanifah ya sama. Beliau jelas ketika Sugeng itu masih ada beberapa sahabat. Mulane waqtalafu. Lan podo ikhtilaf sapa ulama halak ya ahadan minhum. Tadi adroka zamanahum tapi pertanyaannya halak ya ahadahum napa? Jadi adroka zamanahum tapi pertanyaannya halak ya ahadahum. Paham ya? Jadi saya pinter pasangan saya pinter deh. Paham ya? Wah, ini pasanan paling keren. Oh, ngerti kitab-kitab. Jadi saya ini gak madzhabul arba'ah. Madzhab bro? 13. Tapi aja terang nang wong kok kon ngitung malah. Terus wae engke, oh jebule madzhab gak madzhabul arba'ah, tapi 13. Jebule sing mbok critani wong pinter. Jae itu wah, malah ruwet ora sampe ngono meneng ae, Pak. Oh, madzhab dhisik wae. Sesuk karek papat. Papat ae kaya ngitung mikir. Imam Syafi'i. Terus sitoke sapa? Ribet kan? Serasa omong-omong, ngaji pasanan. Ngaji nopo bar subuh bar dhuwur. Terang nopo as pokoke terangane jos. Aja kon baleni moh kabeh. Nyaingi guru iku kabeh. Jadi kesane iku gak iso sopan apa nyaingi guru iku kabeh. Kita apa kita Sayyid Muhammad. Jenenge apa kok mikir apa lali. Mungkin saiki jeling tapi rong minggu kas medeni. Wong lalinan apa meneh setahun kas, meneh sampeyan kena ekonomi wae. Kena ekonomi dak mau bojo goblok wis. Aku iki kenangan tau ngaji Gus Pak. Tahu tapi tahun piro lali, wong lek goblok tahu deh udah lali. Apa meneh jenenge kita. Lo kadang ketemu alim-alim sing awak-awak. Zaman jenengan mondok bangun mulang lali Gus aku cok anakku wae. Saga batang saga. Ekonomi telah menghajar mereka. Terus itu. Wah ali tenan Kang nek wis anake pitu, muantune pitu, sono sing pegatan papat. Puture boweli wah lali Kang kenangane ngaji zaman ning pondok lali ya. Ini opo? Takoki kowe zaman presiden sapa lali?
Tapi saya ini enom ya, cek eling kabeh ora presiden kira jenenge Donald Trump. Saking nganggure wong ora presiden. Wong ora presidene kok roh apa? Ora presiden. Lah wong kawak-kawak takoki kowe menangi Pak Harto menangi Gusti Pak Harto sing zaman pimbiro ya maksudnya dadine presiden Pak Harto pimbiro zaman sing Pak Harto pimbiro. Selali kabeh. Kuplok tenan mbak itu sing pegatan puapat. Utune po wirang-wirang, mulai sing meler, sing wilang, sing macam-macam ana kabeh. Malah mung kabeh kok ana putuku ning Kalimantan, Bos. Gomboke Kalimantan terus pegatan melok mboke rabi go ning Kalimantan bar iku sangel lacane sangel ya. Lah ngono kok eling wis sakit. Iku misale mati wis gak mlebu swarga sakit. Dunya lara kabeh. Seribet to. Ngono mumpung kowe ribet ngaji tenanan. Ben wis nasi ribet. Wis tak jamin. Wis gak iso dilawan wis wayahe wis ora iso dilawan. Kecuali ke para pangeran aman, para sing parek dunya, sing duwe dunya akhirat. Para kembek dewek mungkin mondok seneng dewek seneng nafsu tuntas ribet. Halak ya ahadan minhum ana to ketemu sapa Abu Hanifah dan dadi jelas ya beliau menangi adroka zaman sahabat. Tapi pertanyaannya halak ya ahadan minhum wa yaqula sabu innahu laqiya jama'atan minas sahabat. Tapi kata penggemar Abu Hanifah innahu laqiya jama'atan minas sahabat warwan. Ya mesti ae. Tapi cara ngomong Hanafi nak ngelem gurune Abu Hanifah itu lakiya jama'atan minas sahabat warwa anhum. Jenenge penggemar tapi secara ilmu itu meragukan. Ya sudah kita ngikuti Said Muhammad, ngikuti Said berjanji secara teori itu meragukannya kita ragu. Senajan tak ashabu Abi Hanifah darane apa lakiya jama'atan minas sahabat warwa anhum. Wa qala dzati fil kasif tabadil khatib fi tarikh Baghdad innahu ra'a Anas bin Malik. Tapi yo meriwayate mau ro'ah napa? Ro'ah. Iki kados Hasan misalnya. Hasan kula niku kan yo menangi Mbah Mun. Tapi nanti statusnya mau ro'ah napa? Ro'ah bukan istafada. Karena beberapa kali tajak sowan Mbah Mun tapi ya urung istafada cilik. Kula niku orang yang fanatik ngekei hak cilik ku cilik. Kok wiling-wilingan cukup koyo kiai debutan anak itu kuwaksa ngene. Kula mboten ya alami. Terus mila ya alami cilik wis. Semumpung cek cilik Rafi al-Qalamu ansalasin apa Rafi al-Qalamu ora koyo kowe mergo nek tuwa koyo kowe ribet cilik ra bahagia dipleter akhire tuwa dadi ngene iki kebrangas moco umur 18 tahun wis koyo umur 17 wow, neng omah dipleter wong tuane, paham apa? Neng pondok dipleter karepe wae iku ya mempercepat tuwa apa? Bareng rabi pleter penghasilan mbek bojone. Wes. Bareng wae anak ribet-ribet, wong ribet-ribet. Ngono kon dadi mujaddid. Mujaddid ngrameni mesti. Setiap angkatan ana wong tukang ngrameni zaman. Iku kowe ora mujaddid. Ora mujaddid fil fikih tapi mujaddid kok ngrameni dunya. Innahu ra'a Anas bin Malik wa nahwu lisu. Wa qala Imam bin Abdul Bar fi kitab Jamil ilm Nabi Yusuf qala sami tu Abu Hanifah yaqul hajjastu. Haji sapa ingsun ma'abi serta bapak ingsun sanata salasin wa tis'in. Dadi kunane kuno wong saleh iku wis luar biasa. Aku gek cilik iku tau dijak haji bapak tahun 93. Berarti padahal beliau wong Kufah, wong Irak. Yo waduh tenan penerbangannya 3 jam saka Irak ke Mekah. Zaman iku nganggo unta. Iki nunjukno kunane kuno wong saleh iku. Abai beliau kan wong soleh, putrane dijak nabo haji. Wali sita asrota sanatan. Pasti gua umur 16. Faidan syekhun ketika aku haji faidan mengkonalikane wono syekhun ana syekh tistama alihin nasu. Aku pas haji umur 16 ambek bapakku terus ana wong rame-rame iku sapa? Fakultu li abi man hadas syekh. Faqala mengko dawuh sapa abi rajulun sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Abdullah bin Haris bin Jazar. Terus kultu li abi fa yusain intaqal lalu beliau punya apa? Qal ahadits sami'aha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau punya banyak hadis yang dengar langsung dari Rasulullah. Ini ku sahabat Abdullah bin Haris bin Jazar. Fa qultu li abi qaddimni ilaihi hatta asma'a minhu. Nah ngoten saya bawa ke beliau supaya saya mendengar langsung dari beliau. Pun titik. Fataqaddama mongko maju sapa abi bena yadaya. Terus bapak maju Fahami maju maknanya melakukan yang ngarepe baca ala lantu mandang sobabi farijun nasa. Zamane bapak ini maju yang ngarepe Abu Hanifah terus farijun nasa. Corong Jawa amit badai derek langkung, amit badai derek liwat. Jadi kemana abai memandu
supaya anaknya ini ketemu Abdullah bin Haris hatta danautu minhu sampai aku parek. Fasami itu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tafaqqaha fi dinillah. Man disabani wong tafaqqaha iku tenanan belajar sapa men fi dinillah kafaru wa hamma. Kafa mongko nyukupi ing man sapa Allah hamau ing urusan penting iman. Dadi kena ngalim tenan mesti urusan iku digampangno Allah. Wis ora usah dimafhum mukhalafah. Ya ora usah dimafhum mukhalafah. Paham ya, dadi ana kiai uripe ruwet ya rapati tafaqquh sajane. Enggak ketafaqquh tenan mesti kafaru wa hamma. Tapi ora usah dimafhum mukhalafah. Wong kok paham tenan agamane Allah mesti apa wae dicukupi Allah. Tapi rasa mafhum sing ra dicukupi apa berarti gak pati tafaqquh. Kriminal guys, senengan kok sudon mbek wong apa? Senengan kok sudon. Iku mono mlarate ora krana ora ahli fikih diuji pangeran daftar wali. Paham nggih? Cuma kok ora barbar apa? Tapi ora oleh sudon apa? Ora oleh sudon. Mande sapane wong tafaqquh iku belajar apa man fi dinillah kafa mengko nyukupi iman sapa Allah hamawe urusan penting iman. Hamun mana urusan penting, urusan sing mari nak kasil jadi susah. Mulane wong Arab itu bahasa Arab itu lucu, bahasa Arab itu aneh. Misale hamun itu susah. Mergo kelangan barang sing pokok. Lah barang pokok jenenge hamun. Mulane cita-cita nak penting jenenge himmah, apa? Himmah. Tapi nak kasil jadi umum, jadi susah. Ya padha himmah kan mudhoaf. Kowe kan cita-citane hafal Quran ngalim, barang gak kasil lah biasa-biasa wae. Iku bahasa Arab nek kowe rusak. Mestine nak cita-cita himmah, aku pengen dadi wong alim. Nara kasil umum susah. Jebule ra kalem tenang-tenang ae bingung kan sing bahasa iki. Piye? Rata-rata kangkang biasa gak kalim kan kowe kan. 7 tahun, 8 tahun ning pondok gak layak santai. Alasan kok kancane akeh tenang ae. Kula di kanca ning Semarang kuwi akeh sing biasa tak tahu. Kowe ora susah dadi wong alim lho, Gus. Wong ora alim mayoritas lho, Gus. Santai kowe kancane akeh bar sik wae ya repot nek diantem kromo ngono. Ayo wong alim barang alim mayoritas di. Orang alim, berarti pemenang pemilu wong alim atau wong orang alim? Nah, berarti wong orang alim jumhurun nas, oh mayoritas. Nah, anak mlebunya hati waman sadda finnar. Wah, repot menang kuwe. Wong kene minoritas ya, wah. Wong alim minoritas mayoritas. Mayoritas, apa minoritas? Wong alim lho, minoritas atau mayoritas? Minoritas. Padahal Nabi pesennya anut mayoritas. Anut kuwe berarti. Ya ora, maknane hadis ra ngono dul. Ya rusak kok mau antem rusak. Seribet kok barang ribet. Dan dunya ngene ribet kok. Tapi sakjane nak wong tafaqquh tenan fi dinillah kafahu wa hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya rasa ceritane aku ngalami. Kowe sampean praktekno dhewe, pokoke bocah-bocah hadis. Iku ora ana tafaqquh, nalam ya tafaqquh. Yo aja diterusno ora usah mabum, pokoke ora usah mabum. Tunggal hadis mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wong kok dikersakno Allah apik, mesti diparingi ngalim. Mafhume nek wong alim berarti wong sing dikersakno apik. Nek ora ngalim ya rasa terus orang ngono. Nah orang alim berarti orang diparingi kersane Allah. Wong kudu ridho mbek kersane Allah. Diputar. Sesuai untuk posisi, tak warai. Aku dhewe ora bodho tapi pembela wong bodho sakake. Wong bodho iku lara ngawur. Rata-rata ya nelongso napa? Mantap aku. Mantep sapane wong tafaqquh belajar semen fi dinillah kafahu. Mbah Mun fanatik wong alim, ora ono salah Mbah Mun. Nemen fanatik. Nanti ada konflik masjid di salah satu daerah. Itu yang satu ahli manajemen tulus, sing sitok wong alim lagi rontok saenake dhewe, rontok ngawur kan. Iku Mbah Mun ngutus wae sing alim iku kudu dilibatno. Wis klirak-kliru lah. Iku sing disawang pangeran Mbah Mun fanatik. Masyhur. Masuk kulon itu bejo, kulon buat diri santri-santri kulon supaya orang salah ya. Karena salah boleh-boleh tiba, bangun fanatik kan. Dari alasan bangun masuk akal. Uang waktu dititip ilmu pangeran, terus dipilih pangeran. Salah rak keben, wajar bangun sange fanatik. Gue fanatik, tapi ngalim tenan dulu. Terus ngalim amatir, gue semua ngalim tenan. Nah amatir kan saingannya agak, wah. Kak Pati keren, biasa wae, wah. Bahkan Mbah Mun saking fanatike wong alim, aku ora tau roh kitabe, tapi beliau berkali-kali nakwil. Ning ngarepku kula krungu depan wong ya bolak-balik, teng ngarepe kula bolak-balik. Fa'alimun bi ilmihi ma la ya'lamu adabun min qabli ubadil wasan.
Umume kiai nafsiri iku kan ancaman. Umume kiai nafsiri iku ora ancaman. Wong alim sing gak nglakoni ilmune iku bahkan disiksa sedurunge penyembah berhala. Iku umume kiai kan nganggep iku ancaman. Paham ya? Ancaman kanggo wong alim sing ora ngamal. Nek cara bangun gak malah enak urusan nang bar nang bus warga jadi bangun. Tahu tak bantah maksudnya. Wonten kitab wis ta aku ngomong wis dadi kitab jar. Ngomong wis dadi kitab jar bar saya. Jadi beliau nafsiri, padahal kan umumnya kiai kan digo ngintimidasi wong alim sing iso nglakoni. Utawa kabeh sing ora iso nglakoni. Paham ya? Umume. Kayak kowe kan ngaji. Diwajibno birrul walidain, ora nyentak wong tuwa. Tapi nek gak nyentak ya ora diwasili. Wong tuamu ya dapet. Nek gak diancam ngono ya lali. Anak mangan sego lho Pak Wodok iku ora mangan watu. Ini kok ono sing nyurati ngono tok. Iki era modern lho Pak. Kok isih 400.000 ora cukup Pak. Indonesia itu inflasi. Wong tuamu ya padha dene wis ngerti barang-barang naik. Iku nek meseli ya rutin gak dinaikno. Di wong tuwa ya ana gobloke. Dekne dhewe mbokmu lak ning omah ngerti kan barang-barang naik. Ngono nek meseli ya rutin ae. Di sini 200 ya tetep 200. Modele gak mikir. Mane kudu diulang, mbek anake kudu diulang. Saya iku jenenge, tapi nek kowe terlalu nyentak wong tuwa ya ora iso nglakoni ilmumu. Wong birrul walidain niku wajib. Nek di kowe nglakoni tenan wong tuamu terus enake. Milih ndi? Saya cara Mbah Mun, cara Mbah Mun. Malah penak. Malah penak jarene. Juga disiksa terus urusan bar. Tapi umumnya tiyang mboten ngoten ya. Wes ta iki omongan wis dadi kitab. Tak sabuk bantah. Tapi suatu saat beliau menjelaskan ulang lagi ke saya. Ya banyak orang ya tentu saya juga gak pernah ke rumah semoga banyak orang. Dia alasannya ngene. Sok ben iku wong alim. Iku sing ora iso nglakoni iku mbek pangeran disiksa. Ora iso nglakoni dadi fa'alimun fi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Jadi doire itu rak kaya ancaman ya. Fa'alimun fi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Sing penyembah napa berhala. Tapi nak cari riwayat Mbah Mun dan akhirnya saya tahu. Kemudian tak cek riwayat itu memang ada. Di wong alim sing iso nglakoni terus no hafid sing ora iso nglakoni wis macam-macam lah. Ngaji sing ora paham semua macam-macam. Mbok pengiran diceluk. Kalau terus disiksa majan bulet apa ning donya bulet. Disiksa sedelok. Terus dikeploki mbek wong sing bodho-bodho. Wah, jebule dadi wong alim padha wae lara kabeh. Ora dadi wong bodho. Dadi nunggu penontone bodho-bodho. Seneng. Ana wong alim disiksa seneng. Perkarane iku menawa mangkel nek. Wah, ning kene bolak-balik di pidato nih kok penak. Saya pidato nes iki kan ora. Terus pangeran tersinggung. Kok wong alime iku diguyu-guyu wong. Masyhur itu pangeran akhirnya dawuh ini lam addo ilmi. Aku iku pangeran. Nganti tak titipi ilmuku iku mergo aku kepengin welas bedin. Gak mungkin aku nitipi ilmuku ning wong sembarangan. Nganti tak titipi ilmuku iku perkarane ape tak kei rahmat. Akhirnya telepon swarga. Mergo piye-piye nganti dititipi ilmu iku wis dipilih pangeran. Ora ngger wong dititipi ilmu. Nah, cara bangun cerita senok harganya itu kok cara bangun. Orang mungkin wong kafir kok apal Quran ora mungkin. Ora wong-wonge sing gedhe-gedhe ngono wae. Gedhe-gedhe. Misale wong nasional nak critakno kon Belanda supaya bisa memahami Islam, senok harganya kon belajar Islam aja apal Quran, apal hadis. Cara bangun keyakinane para ulama itu kok napa? Ya mungkin dia mengkaji Islam dari segi sosiologi apa? Nak mursyid itu ngene, kelakuane santri ngene, kelakuane kiai ngene, sebagian kiai yang ngerti sewani kula wis meneng. Iku dipelajari. Paham napa? Dipelajari. Iku iya, tapi nak nganti hafal Quran, hafal hadis, paham enggak mungkin. Kok Allah gak bakal ngeletakno nure, ilmu itu kan nur. Ning gone wong sing maksiat, padahal kafir ku akbahu anwa'il maksiat, ele-ele maksiat yaiku kafir. Jelas ya tadi apa? Wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nuru wa ila yufda li'asi. Jadi dawuh bangun kula eling tenan. Jadi ilmune Allah ku nur, gak mungkin nure Allah dititipno wong sing tukang maksiat. Padahal kufur iku gede-gedene maksiat. Padahal seneng harganya iku kafir. Nah, soal wong kampus-kampus cerita di Amerika itu banyak orang kafir, orientalis tapi
hafal Quran, paham Quran itu tidak mungkin. Kalau apal dengan makna analisis itu mungkin. Apa? Analisis misalnya pola-pola Nabi itu seperti ini, pola-pola kiai seperti ini. Senengannya kiai itu sampai santri hubungannya ini, santri hubungannya dengan kiai. Itu bisa, Clifford Gate bisa menjadi hubungannya santri dengan kiai itu kultus. Kiai santri ini senangnya ngongkon misalnya. Terus santri biasanya nak mondok itu rokokan. Nah, ngono peneliti kabeh iso. Wong utang ya ono sing bayar ono sing ora. Lah nek iku ora kudu santri, wong sak donya ya utang ono sing nyaro ono sing ora. Ngene kok kapok. Paham? Ngene kok kapok apa? Santri keinginane ya dadi kiai ya padha, mahasiswa kepengine dadi dosen ngene mbok omongno. Barang umume kok mbok omongno. Wong kepengine santri ku dimantu-mantu sugih. Ora kudu santri mahasiswa ben dadi mantune menteri. Wong iso ngamati ngono kok ngrasa pinter. Iku barang-barang umum-umum ae. Angger wong ora iso. Bedane wong ra nulis, kowe nulis dicetak, wong ora ngono tok kan gampang ngono. Nah, kadang-kadang kita ini nganggap ilmu yang lazim, ini dianggap ilmu itu cuma goblok ya iku. Barang lazim tapi kita nganggap sesuatu yang ilmu yang luar. Nah, ketika Senoko Harganya menulis itu terus jadi panduannya Belanda. Akhirnya Belanda sebagian kiai juga mainan masjid. Tentu mereka ngasih masjid kan bukan niat tempat ibadah di mainan kan? Ngerti gak mainan? Kiai nek dikai masjid, pemerintah Belanda itu ngekei kiai itu masjid. Nek ngurusi masjid, lupa jihad, lupa ngelawan nak Belanda itu penjajah. Kiai terus seneng londo ku apik, jute kiai digawekno masjid. Lan alun-alun dadi. Ya tentu Belanda niatnya kan mainan, orang niat hormat masjid. Paham ya, Pak? Sing bagi Belanda gitu. Paham ya? Nah, kiai sebagian sing gak liver kayak nganggep iku pemerintah Belanda itu apik, dia Belanda mergo ngekei. Nah, baru era kiai ngalim nganggep tetap harus dilawan Belanda, termasuk fatwa Mbah Hasyim jadi resolusi apa jihad ya. Paham ya? Ya kayak lah itu mungkin kalau memahami seperti itu mungkin. Jadi, misalnya mereka neliti kiai orang yang ngurusi agama, orientasi ini misalnya masjid, yang berkait masjid lah. Semua persis kalau zaman munafik memahami sahabat. Gampang ngalihno perhatian sahabat. Piye cara gawekno masjid? Nak jadi sitok ning gone masjid Kanjeng Nabi ning kene orang tersedot ke Muhammad terus mergo masjid tunggal. Lah saiki sahabat kan dari berbagai daerah gekno masjid nang kene. Ben ora semuanya sowan Muhammad. Nak sowan Muhammad terus kok pinter. Nak pinter kok imane kuat. Lah piye supaya ngalihno perhatian dikekno klub ora gelem sahabat gak seneng klub. Dikekno dangdutan ora gelem. Gawekno masjid. Lah tentu munafik ge masjid iki jenenge apa? Ya masjid mainan kan. Mulane wong ngaji dul-dul, sama kerja maca buku-buku kadang dikarang orang yang tidak seperti kita. Terus banyak orang kafir yang hafal Quran gak seneng ini. Banyak di Belanda itu di masjid orang kafir tapi paham Quran. Itu keliru. Kalau paham dengan arti sosiologi mungkin apa? Tapi nak paham dengan arti kasaf. Semua paham Quran mungkin. Quran itu balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ora iso, tetep kudu wong sing. Wong kowe sing mondok 7 tahun ngaji jalan ngalih ngidul ora mesti paham kok. Kono nyembah salib apa paham. Bangunane malaikat bagian ilmu salah alamat kok. Mesine ki malah padha-padha sama aku. Mondok 8 tahun ayo kurang apa. Iku 8 tahun ning kene tok sedurunge mondok. Ayo jajak. Kowe kudu protes. Katane kira paham. Lah iya aku ora paham menawa wong kafir. Kowe kudu wani mending ngono. Aku ora paham menawa wong kafir. Kowe kudu muni ngono. Wis wong ra adil lah ngomongno. Kok ngandel arah biasa ra didel wong tenan. Wong biasa ra didel wong, ora didel wong kok ora. Biasa wae ya, Pak. Lah kok nek wong ra adil Gus selama ini kan kok wis ra adil kowe. Kowe biasa wae ya, Pak. Biasa wae. Niku kula eling dawuh Mbah Mun, cara kula setuju. Senang Harganya memang disuruh belajar di Mekah, tapi menurut saya yang difahami itu sosiologinya, Pak. Kalau sosiologi kan ya sama, kita bisa memahami sosiologi Vatikan. Misalnya kamu udah ahli Vatikan lah kan ngerti bahwa Paus diberi otoritas gini. Kenapa Vatikan tertib? Karena aturannya jelas. Paus digaji, tugasnya ini. Karena sama, mereka juga tahu kiai senengannya masjid. Dan supaya rapati berontak gawekno supaya kita kesane pro mereka. Itu kan bisa dipelajari, apa? Bisa dipelajari. Tapi nak terus paham Quran iddah itu 4 bulan 10 hari. Tapi nak hamil watul hamil serang arah mbok bedheki ra ora iso. Cuma mantul itu kowe ora iso pisan. Iku semare lele Islam kan iku. Wah, menyang wong kafir ra iso jebule kene dhewe Islam yo ora iso entuk kok. Iddah wong mati piro? Tinggal mati sing wis lanang.
Midai, apa tak kok? Utawa jawab tapi sari sitotok 4 bulan 10 hari. Lah anak hamil. Mbah saya tak sinau neh. Ya lah yo, dadi kayak kudu nek cara dhewe Mbah Mun ora mungkin wong dititipi ilmu pangeran. Kemudian disiksa. Ya mau nak cara ya aku cek eling betul. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watani cara Mbah Mun malah penak jare apa? Malah benar. Saya pertama kali dengar dari itu aneh. Karena umumnya ulama, umumnya kiai lah, terutama di Indonesia, lafat iku, tobet iku, digo neror, digo medek-medek, no wong alim sing ra iso nglakoni. Iku saking eleke sampai disiksa sedurunge penyembah berhala kan ono rata-rata kan dienggo medek-medek ini jare bamun malah penak jare apa? Nang bar. Apa? Bapak nak gambar malah ngene. Penyembah berhala itu didelikno, wong alim dihisab dhewe ana ben rapati isin. Jare apa? Dewe bapak itu dihisab dhewe. Ya sing delok ya ana sebagian tapi wong bodho-bodho maksudnya ora wong kafir didelikno lah. Wah, muga-muga ngono tenan dadi. Jadi kok enak tenan kok ketemu ning swarga wis gak ada masalah. Tapi misalnya akhirnya bu swarga terus ketemu wingi cek disiksa. Ribet kan? Apa? Ora malah cocokan lho. Jenengan sing swarga. Lah piye to, Jong? Wingi kula lihat. Wah, ribet. Malah nek iso ora usah liwat proses-proses ngene ora usah. Ya jadi mono fanatik wong alim Bang. Ya tentu banyak yang ulama seperti itu, tapi kan saya tidak berhak menceritakan karena kita butuh sanad mutasil lah. Karena sanad mutasil saya ke Mbah Mun, ya saya hanya punya sanad itu atas nama Mbah Mun. Artinya gini, kadang-kadang wong bantah, ya itu kiai liya ya pendapatnya gitu, Gus. Tapi kan saya tidak punya hak mensanadkan. Paham ya? Karena saya tidak dengar atau tidak melihat langsung. Ini kan urusan sanad, apa? Itu balik kok ngene. Cara Mbah Arwani mau cek ikhfa gini, ya itu sebenarnya keliru secara sanad. Artinya gini, kalau sesuatu benar menurut tajwid ya cara Mbah Arwani, cara Mbah Munawir, cara Mbah Dola karena ilmunya sama-sama dengan qiraah asin. Cuma orang ini harus ngomong cara Mbah Arwani karena sanadnya beliau lewat Mbah Arwani. Paham ya? Jadi wong kudu iso bedakno disebut itu min haitsus sanad, apa? Tapi min haitsul ilm ya sama. Misalnya mangkola diwaca ikhfa ya cara Mbah Arwani, cara Mbah Munawir, cara Mbah Dola, cara Mbah Nur Salim, cara kowe kabeh lah yang ngono kuwi jenenge ikhfa. Cuma muni cara kowe kan gak ngangkat. Juga lagi ngomong cara bangun ngaji sementing belajar sregep. Sakjane kowe lah yang ngerti nak ngaji kudu sregep, tapi misalnya diomongno cara kowe kan gak ngangkat. Sing handel iku sapa? Tapi meskipun dawuh Mbah Mun sebetulnya itu enggak hanya dawuh Mbah Mun, semua orang sepakat nang pengen ngalim ya sregep manjada napa wajada. Nah itu bedanya sanad. Makanya kowe kudu roh ngaji-ngaji seperti itu. Disebut itu bukan dalilul ahad, bukan berarti riwayatnya ahadi atau personal, tapi itu urusan sanad, apa? Urusan sanad. Ya itu keyakinannya Mbah Mun itu fa'alimun mau beneran malah cara Mbah Mun itu beneran. Disiksa terus urusan bar. Ya syukur-syukur mau neng ruang khusus so. Nak nganti ruangnya terbuka terus wong goblok sing roh kowe disiksa ketemu neng wah perkara lho Mbah kok menteng mriki lha piye to Jeng wingi kula roh jenengan disiksa bareng kula foto di parko cocokan tapi coba kodo wong Jeng kan ribet ayo ke sampean lho kowe kan hafid disiksa bareng wong sing maca Qur'ane ra iso lho hafid sih. Mana biasa semaan dulu itu hafid itu baru ketemu di swarga lho Mbah jangan begitu masa di swarga jadi bisa cukup dodo ayo ribet gak mulanya nak iso ora usah ngalami ngono-ngono itu ora usah ya jogeman ya nak iso langsung wae apa mungkin ora ya ora ya mau kepinginan apa padha-padha kepengin ya sing langsung soal fakta ya mbok iki mau kepengin ngono ae Qala Abu Umar bin Abdul Bar dzikra Muhammad bin Al-Dakaro nyebut sama Muhammad bin Al-Waqidi anak Abu Hanifah anak Sunalik wa Abdul bin Jazal Al-Zabidi wa qauluhu Muhammad bin Sa'ad Al-Waqidi al-Katibul Waqidi ini hebatnya Said Muhammad sebenarnya itu bukan Waqidi sendiri tapi Katibul Waqidi sekretarisnya bukan Waqidi wa amal Waqidi fa Muhammad bin Umar bin Waqid Al-Waqidi
Ini aula alaku badronja ada yang terputus. Jadi sebetulnya ini kan wau kan ditulis Muhammad bin Sa'ad al-Waqidi. Nah, padahal sakjane nak al-Waqidi jenenge Muhammad bin Umar bin Waqid mau buat sito. Ya Muhammad bin Umar bin Waqid al-Waqidi. Wala alahu katibul Waqid. Wala alahu badron. Walasul Muhammad bin Sa'ad al-Waqidi. Wa qala Syekh Sulaiman Rasad Tarikhil Azhari jeneng tiyang Rasad innahu adraka wahidan wa isrina sahabiyan. Tapi cara Sulaiman Rasad iku Abu Hanifah memang metuhi pinten selikur sahabat. Tapi mau rawa antis atin minhum. Mau dari 21 sahabat yang ketemu beliau mau sempat ngaji be antis atin minhum. Wa dzalika fi udati. Tapi dawuh iku ya sesuai udah sing diyakini Sulaiman Rasad. Maksudnya ndak segampang itu apa? Meyakini seperti itu. Gamane ngene lho. Kaya orang setelah generasimu. Misalnya wong kultus sampean. Karena sampean ku urip ning zamane Mbah Mun, mungkin orang dengan gegampang muni tahu ngaji Mbah Mun. Tapi bagi tokoh yang menangi Mbah Mun kan tahu betul kalau sampean enggak pernah ngaji Mbah Mun itu. Tapi nanti orang man ba'daka bisalah sitobakotin ya, era cucu kue. Itu kan terus cerita tentang kue berlebihan kan. Kemudian nak pas kolmu kan terus wan dipuji-puji bahwa kau ini. Nah tapi kau ini kan Said Muhammad wong alim, maksudnya itu harus diperdebatkan posisi Abu Hanifah. Meskipun jari wong Hanafiyin laki aja ma'atan minas sahabat bertanya laki ya zamanahum atau laki ahadan minhum ma'al istifadah ma'at talaki. Ya, tapi kok kasih wong alim itu urusannya Said Muhammad yang beliau wong alim ahli hadis. Ngene-ngene iki sesuai Al-Fatihah ngene apa? Khususon di Abu Hanifah apa? Al-Fatihah. Nafa'ana wa barakati mu'adana alim barakatihim Al-Fatihah. Kok diteliti barang sumpek malah apa? Apala Sulaiman berqol lakin waqaftu tapi neman sapa ingsun kandek fi fahrasati Sayyidi Muhammad bin Abdurrahman bin Abdul Qadir Al-Fasih Musamma bil Minahil Badiyah ala riwayati min Tariq bin Najjar an Abu Hanifah an Anas bin Malik hadisa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilmu faridatun keharusan ala kulli muslim.